Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la focalisation ou ce qu'on appelle le point de vue. أهلا بكم أحبائي في درس جديد بعنوان la focalisation أو le point de vue أو ما يسمى بالعربية الزاوية التي يرى منها الراوي الرواية. فابقوا معي إلى آخر الدرس، كما أرجو أن تتركوا لي اقتراحاتكم وآرائكم في التعليقات. Commençons d'abord par répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une focalisation? La focalisation au point de vue désigne l'angle sous lequel la situation et les personnages sont vus. C'est le point de vue selon lequel l'histoire est racontée. Ça veut dire, la focalisation au point de vue désigne l'angle sous lequel la situation et les personnages sont vus. بمعنى, la focalisation ou le point de vue هو الزاوية التي من خلالها يرى بها الراوي الموقف أو الوضعية أو ما يسمى ب la situation. والشخصيات, ça veut dire les personnages. C'est le point de vue selon lequel l'histoire est racontée. أي أنه المنظور الذي من خلاله يروي لنا الراوي القصة. وهو 3 أنواع ou bien 3 catégories. 1. Focalisation externe أي ما يسمى بالمنظور الخارجي. 2. Focalisation interne أو ما يسمى بالمنظور الداخلي. 3. Focalisation zéro أو ما يسمى بالمنظور الشامل. وسأقوم بشرح كل واحد على حدة، فابقوا معي إلى آخر la vidéo. Restez avec moi car je vais expliquer chaque point tout seul. On commence tout d'abord par la focalisation externe, ou bien ce qu'on appelle le point de vue externe ou le mandour al-khariji. Le narrateur est extérieur au récit et ne participe pas à l'histoire. أي أن الراوي هو خارج القصة ليس طرفا فيها ولا يشارك فيها. ينقل لنا ما يراه من الخارج فقط. Le narrateur ne rapporte que les apparences extérieures de l'histoire. يعني الراوي لا ينقل لنا إلا المظاهر الخارجية. Les apparences extérieures. باختصار, la focalisation externe هي المنظور الذي من خلاله لا يروي لنا الراوي إلا ما يراه من الخارج مثل الكاميرا تماما. هنا الراوي معلوماته أقل من الشخصيات. Ça veut dire le narrateur est inférieur au personnage. Deuxième focalisation, c'est la focalisation interne, ou bien le point de vue interne, أو المنظور الداخلي. Le narrateur glisse dans la conscience d'un personnage précis, dont il adopte la vision subjective. بمعنى أن الراوي يتسلل داخل وعي شخصية محددة ويتخذ رؤية ذاتية، أي يعطينا شعور وأحاسيس وما تفكر فيه الشخصية، ويقول فقط ما تعرفه هذه الشخصية. Le narrateur ne dit que ce que sait le personnage. يعني ينحصر دوره في نقل
ما تعرفه هذه الشخصية بالذات، ولا ينقل لنا شيئا آخر. أي الراوي يتسلل إلى وعي شخصية محددة ولا يروي لنا ولا يقول لنا إلا ما تعرفه هذه الشخصية فقط. هنا الراوي يساوي الشخصية. Le narrateur est égal au personnage. Troisième focalisation, c'est la focalisation 0. Au point de vue 0, le narrateur omniprésent et omniscient voit tout et sait tout. Il a accès aux pensées et aux sentiments des personnages, leur caractère, leur passé, leur avenir aussi. Ça veut dire le narrateur omniprésent, يعني دائما موجود, et omniscient voit tout sait tout, أي يرى كل شيء ويعرف كل شيء. Il a accès aux pensées et aux sentiments des personnages, يعني يمكن له أن يتسلل إلى أفكار ومشاعر وأحاسيس الشخصيات. لا يرى فقط ما يفعلون ولكن يعلم أيضا حتى ما يفكرون فيه. Leur caractère, leur passé, leur avenir. يعني يعرف سلوكهم، ماضيهم وحتى مستقبلهم. Et c'est plus que les personnages. أي يعلم أكثر من الشخصيات لأنه يرى من زاوية شاملة وهي ما يسمى بفوكاليزاسيون زيرو. هذا الراوي يعلم كما قلنا أكثر من الشخصيات نفسها. إذن le narrateur est supérieur au personnage. Avant de vous dire au revoir, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo où vous allez trouver les exercices d'application de cette leçon. Dans la boîte de description, je vais vous laisser le lien de la vidéo suivante. Soyez au rendez-vous. Si mes vidéos vous ont plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche. Merci de votre attention et à la prochaine.